إذا مرحبا بكم تلاميذ الأعزاء وجميع المتابعين كيتعلموا اللغة الفرنسية بطريقة مبتدئة. استمرارية للدروس السابقة اللي كنا قرينا فيها الأجزاء ديال الكلمات واستمرنا في قراءة الكلمات والجمل درنا لهم الشرح ديالهم. اليوم نقراو واحد المقطع ديال لي كونسون qui se prononcent comme A. E, D, E, R, E, Z se prononcent comme A. A. نشوفوا les exemples باش يكون التوضيح سهل. Savez-vous monter à cheval? Savez. شوفوا les terminaisons يعني نهاية الكلمة A, E, Z كيفاش نطقناها بحال A. Savez ما قلناش savez. هي حاجة بسيطة. Savez-vous monter aussi la fin, la terminaison du verbe monter ER se prononce aussi comme A. Savez-vous monter à cheval? يعني هل تعرفون ركوب الخيل؟ Venez avec nous. Venez, terminaison EZ, prononciation aussi A. Venez avec nous si vous voulez. يعني تعالوا معنا إذا كنتم تريدون. نحن بالضبط نقول لكم تعالوا معنا لنتعلم نحن الفرنسية وهم يتعلمون ركوب الخيل في الصورة. Nous irons يعني سنذهب. Nous irons c'est le verbe aller conjugué au futur. هذا aller verbe aller conjugué في le futur. Nous irons. نقولوا j'irai, tu iras, il ira. Nous irons, vous irez, ils iront. Nous promener. Nous irons nous promener. اش قلنا هنا nous irons nous promener حيت le verbe promener c'est un verbe pronominal كنقولوا se promener. Nous irons nous promener يعني سنذهب نحن للتنزه. هذا بقى le verbe se promener في l'infinitif فقط بدلنا هاد البارتي الاولى ديال le verbe. Nous irons nous promener. Ce sont des verbes qui se suivent. Le verbe est à l'infinitif. Nous irons nous promener dans la forêt. Je fais la phrase d'hier. L'illustration, l'image. Les chevaux sont prêts. Allons nous promener. Les chevaux sont prêts. يعني الخيول أحسن جاهزة. Nous allons nous promener. هيا بنا للنزهة. كما قلنا عندنا هاد السيلاب اليوم دي مقاطع ديال A اللي كتقرا كوم A. ER A, ED A, EZ comme A. ER comme le dîner. Le dîner هو وجبة العشاء. Le déjeuner هو الغداء. وجبة الغداء. Je vais me reposer. سأذهب للاستراحة. De me reposer. Alors, هنايا la terminaison avec ED بحال pied, également pied. Je vais à l'école à pied. Ne marche pas pieds nus. Je vais à l'école يعني أذهب إلى مدرستي على قدمي يعني برجلي. يعني لا أركب حافلة أو وسيلة أخرى وسائل النقل. أذهب بالدراجة أو بالحافلة أو بوسيلة أخرى وسائل النقل. أذهب برجلي يعني أذهب مشيا. Je vais à l'école à pied يعني أذهب مشيا. Ne marche pas pieds nus. Ne marche pas هذا في la forme impératif. Ne marche pas à pied يعني لا تتمشى ورجلك حافية. أنت حافي القدمين. هذا هو التعبير ديالها الصحيح. Ne marche pas pieds nus. Les terminaisons de EZ ou bien la syllabe EZ qui se prononce comme A, le nez, EZ prononce comme A, le nez, chez EZ chez nous, le nez يعني الأنف, chez nous يعني عندنا, venez ici ici, venez c'est le verbe venir, l'impératif.
venez ici يعني تعالوا هنا. chanter chanter le verbe chanter في l'impératif également يعني يقوم بالغناء غنوا. danser يعني القصور chanter danser. Sous forme de barrière de terminaison EZ se prononce comme A. Autre forme de syllabe qui se prononce comme A, ET, EST, et accent grave avec S. ET comme le jouet, le jouet يعني لعبة. un fouet عنده بزاف على حسب الاستعمال ديالو. un fouet في le domaine ديال l'équitation un fouet واحد الأداة صغيرة نقوم بالضرب على الخيل ليتحرك بسرعة. un fouet de cuisine un fouet de cuisine يعني هو ذاك الخلاط اليدوي لتخليط بعض المكونات بعض المقادير لتهيئة الطعام. مثلا un fouet pour battre les œufs pour préparer un gâteau يعني الأداة التي نقوم بتخليط البيض ومكونات أخرى لإنجاز كعكة ما. un fouet de cuisine. le livret يعني الكناش الصغير أو الدفتر الصغير أو السجل الصغير نقوم بالتسجيل فيه بعض المعطيات. مثلا un livret de classe un livret يعني مذكرة صغيرة نقوم بالتسجيل فيها بعض الكلمات والدروس التي يمكن أن ننجزها في المنزل. ferme le robinet يعني أغلقي الصنبور. زدنا les terminaisons et jouet fouet livret robinet. شوفوا le ET qui se prononce comme A. Autre syllabe EST, Mina est déjà là. Mina est déjà là. Mina كانت منذ مدة وهي هنا. Mina est déjà là. René n'est pas encore arrivé. René لا زال لم يصل بعد. René n'est pas encore arrivé. شوفوا هنايا n'est pas encore arrivé. هنا le verbe arriver conjugué au passé composé. L'auxiliaire خليناه mort. Le début ديال forme négative ne mon ne. حتى سالينا la forme négative عندنا le participe passif du verbe. René n'est pas encore arrivé. Le participe passif هو الأخير. Donc la syllabe est accent grave avec S. Après moi يعني بعدي. René a fait des progrès. يعني René قام بتقدم ملحوظ مثلا في الدراسة أو في الرياضة غير ذلك. Très bien جيد جدا. Passons à la lecture des phrases. Donnez-moi ma balle s'il vous plaît. أعطيني كرتي من فضلك. يمكننا نقولوا s'il vous plaît ولا s'il te plaît. s'il vous plaît هذه الفورم de vouvoiement يعني forme de politesse يعني forme حتى الأسلوب أو الصيغة لبقة ومهذبة لطلب شيء ما. s'il vous plaît يعني نقولوا vous s'il vous plaît واخا يكون شخص واحد كنعملو كنقولوا vous هذه vouvoiement يعني أسلوب طلب شيء بصيغة مهذبة. s'il vous plaît إذا كان شخص يعني أصدقاء فيما بينهم يكونوا s'il te plaît من الأصدقاء بينهم. إذا كان شخص آخر مثلا الأستاذ أو شخص نريد أن نحترمه مثلا نقولوا s'il vous plaît. je vais te la donner. دابا هادو أصدقاء بيناتهم من قال لي je vais te la donner يعني أصدقاء بيناتهم توتوامون يعني كنستعملو غالبا بين جوج ديال الأشخاص أصدقاء. es-tu prêt des formes pour faire l'interrogation يعني للسؤال كنا نقولوا es-tu prêt ولا tu es prêt est-ce que tu es prêt. de les trois formes principales pour l'interrogation. ثلاث طرق لطرح السؤال. كنا نقولوا inversion sujet بحال هنايا درنا السوجي من بعد الفيرب هو الأول سبقنا الفيرب هو الأول درنا السوجي من بعد
D'ailleurs, es-tu prêt? Tu es prêt? Là, est-ce que tu es prêt? Dépêche-toi. Dépêche-toi. Des formes impératives. Dépêche-toi, يعني أسرع أسرع. Nous allons jouer dans la forêt. سنذهب للعب في الغابة. Les trois repas يعني الوجبات الثلاث مثل اليوم. Le petit déjeuner يعني الفطور. Le déjeuner الغداء. Et le dîner العشاء. Venez voir Mickey. يعني تعالوا لتروا ميكي القط ميكي. Elle a bu. كنا شرحنا le verbe boire conjugué au passé composé. هذا l'auxiliaire avoir. هذا le pronom personnel sujet il. يعني Mickey. Il remplace Mickey. Il a bu. Le bu c'est le verbe boire. هذا le participe passé ديالو. Bu. Il a bu. Il dort près du feu. يعني القط ينعس بالقرب من النار بالقرب من المدفأة بالضبط. Le paresseux يعني الكسول. Il a bu, il dort près du feu, le paresseux. إنه القط كسلان. J'ai rencontré un troupeau de moutons. J'ai rencontré un troupeau de moutons. J'ai rencontré. Rencontrer, c'est le verbe rencontrer. Dans l'auxiliaire avoir, rencontrer, le participe passé dialogue. Rencontrer, conjugué au passé composé. J'ai rencontré un troupeau de moutons. Là, c'est le complément d'objet direct. Troupeau, يعني قطيع. Mouton, قطيع من الأغنام. Un berger les garde. Un berger, يعني راعي الأغنام. Les garde, يعني il garde. Un berger garde. Quoi? Garde les moutons. Les, il remplace les moutons. Sais-tu chanter? Sais-tu chanter? Autre forme, c'est la même qu'on a dit, la forme pour poser la question, pour s'interroger. هنا l'inversion sujet. شنو معنى l'inversion sujet؟ يعني درنا السوجي قلبنا درناه هو الثاني. في الفرنسي كتكون sujet verbe complément. هنا درنا الفيرب هو الأول، sujet هو الثاني. كملنا. Sais-tu chanter? Là, est-ce que tu sais chanter? Bien, tu sais chanter. Sais-tu danser? Sais-tu nager et plonger? Sais-tu nager et plonger? Nager يعني باينة. يعني هل تعرف sais-tu nager يعني تسبح. plonger يعني تغوص أو تغطس. Silence. سكوت هدوء. Écoutez-moi. Écoutez, le verbe écouter fait la forme impérative. Écoutez-moi. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire. يعني سأحكي لكم قصة. Lisons quelques exemples ici. Et comme le robinet. Et comme le syllabe et comme le mot le robinet. EZ comme venez à la fin EZ. Et es-tu prêt? Et avec accent circonflexe comme prêt, la fin, je vous la fin dire prêt. أنت مستعد? Es-tu prêt? Je sais nager. نعرف السباحة. Passons autre forme. Il y a autre chose ici. Nous avons quelques exemples illustrés. Ici nous avons le nez. Le nez. Maintenant, flèche vers le nez, يعني الأنف. Ton béret est trop grand. Ton béret, sous une forme de chapeau qu'on met sur la tête, forme de chapeau, comme un bonnet. L'arrêt du car, يعني محطة حافلات. Le berger يعني راعي الغنم. Le boucher يعني جزار. Les lacets de la route. Les lacets de la route يعني مثل المنحدرات. Le navet يعني lift. Les volets
de la fenêtre, les volets de la fenêtre. يعني النوافذ الخارجية النوافذ الخارجية النوافذ الداخلية يسموها fenêtre. Les volets هما النوافذ الخارجية de la fenêtre. Les volets de la fenêtre. Et quelques exemples avec la syllabe A. Nous avons A avec EZ, comme En as-tu assez? En as-tu assez? René va chez Rémi. La syllabe ET, comme le carnet. Rémi met un béret. Met, c'est le verbe mettre, présent, l'indicatif. Béret, comme le béret est en forme de chapeau. Le volet, le volet, le volet, le volet, مفرد ديال لي فولي ولا لو فولي كتعني كذلك يعني واحد ان شابيتر لواحد القسم او جزء من الشيء. مثلا لو فولي ديالو ان كتاب. E R qui se prononce comme A. Le dîner, le boucher, le boulanger هو الخباز. Et avec E accent circonflexe T qui se prononce comme A. La forêt, es-tu prêt? الأنت جاهز الأنت مستعد. L'arrêt du car, l'arrêt يعني محطة وقوف الحافلة. Le renard et les poulets, le renard يعني الثعلب et les poulets الدجاجات. Le renard et les poulets. Le dîner, ER prononce comme E, le dîner, il arrive. Le danger, ER se prononce comme E, aller, EZ qui se prononce comme E. Quelques exemples ici. Dans la ferme de Rémi, il y a une poule avec ses 3 petits poulets. Rémi n'a pas fermé la porte de la cour. Rémi لم يقم بإغلاق باب الساحة. Pendant le dîner, Renard arrive. يعني عند وقت العشاء Renard arrive. La mère poule a vu le danger. يعني Renard الثعلب arrive جاء. La mère poule يعني الدجاجة الأم a vu le danger. رأت الخطر, le danger. Qui est-ce que le danger? C'est l'arrivée du renard qui veut manger ses petits. يعني رأت الثعلب جاء في وقت العشاء من أجل أن يتناول يأكل أطفالها. هذه قصة فقط ديال لو renard et les poulets. كوت يعني هذو كلمات قالتهم la mère poule. قالت كوت. Venez vous cacher. تعالوا يا صغار الاختباء. هذه قصة فقط قصة صغيرة. هي قصة طويلة هذا فقط جزء منها. شو la phrase الأخرى. Rémi a entendu la mère poule. Rémi a entendu la mère poule. Rémi يعني سمع a entendu. Entendu c'est le verbe entendre conjugué au passé composé. Dans l'auxiliaire avoir a. Entendu le participe passif du verbe. Rémi sujet, a entendu, verbe, la mère poule, c'est le complément d'objet direct. C'est-à-dire une phrase simple. Rémi, sujet, a entendu, verbe, la mère poule, c'est complément d'objet direct. Rémi a entendu quoi? Rémi a entendu la mère poule. Qu'est-ce qu'il entend? Médor, Miro, venez vite. Rémi, il crie. Il appelle Médor et Miro. Ce sont 2 chiens. Il dit venez vite. Allez, courez. Allez, تعالوا اجروا. Le renard se sauve dans la forêt. يعني le renard يسمع Rémi ينادي على كلبيه ميدور et Miro. Le renard يعني الثعلب خاف. Se sauve يعني نجا بنفسه. Se sauver. Le verbe se sauver. Se sauve dans la forêt. نجا بنفسه هاربا إلى الغابة. Vous pouvez sortir mes petits poules. Vous pouvez sortir mes petits poulets. Quand la mère poule a senti
un sentiment de qui est dans un sentiment de bien dans la cour. يعني عندما حست الدجاجة بأنها مرتاحة elle est à l'aise. Le danger est parti. قالت لصغارها قط قط venez vous pouvez sortir mes petits poulets. هذا جزء من القصة ديال لو renard et les poulets. إذا دونك في هذه الحصة هذه قرينا la syllabe a dans plusieurs formes. كاين حروف اللي كيتقراو كوم اي كيكونوا الفويال مع كونسون كيتقراو كوم اي بحال هادو اللي شفنا هنايا. هادو هنايا او دي اي او ار اي او زد اي كوم كذلك او تي اي او اس اي او اس تي كوم اي. كذلك شفنا هنايا اوتر اكزامبل. هادشي اللي كان في الحصة هادي، وحصة مقبلة إن شاء الله عاوتاني نستمروا في متابعة سلسلة قراءة الدروس وكلمات صغيرة. إلى اللقاء في حصة مقبلة إن شاء الله.